پٔرِو لا الہ الا اللہ کامیاب سپدِو یتھ أسۍ ونان چھِ کلمہ توحید یہ چھِ بنیاد ایمانٕچ اسلامٕچ أکِس مسلمانس ییٚمِس یہِ کنسپٹ چھُ کہ خدائے سٕنٛدِ بارگاہ منٛز چھُ مےٚ جمع گژھُن خدائے سٕنٛدِ بارگاہ منٛز چھُ مےٚ حٲضِر گژھُن خدائے سٕنٛدِ بارگاہ منٛز حٲضِر گٔژھِتھ چھُ مےٚ اللہ تعالیٰ ہس برونٛٹھ کن دُنیہٕچ زندگی متعلق جواب دیُن أمِس مسلمانس پٮ۪ٹھ چھُ گوٚو بُنیٲدی ذمہ دٲری بنان یہِ گوٚژھ پنُن کلمہٕ صحیح کرُن یہ گوٚژھ سمجھُن اتھ کلمس منٛز کیاہ چھُ تیوٗت اللہ تعالیٰ ہن تھوٚومُت ییٚمہِ موٗجوٗب فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمو تُفلِحوٗ اگر تُہۍ پوٚروٕ یہِ کلمہٕ تُہۍ سپدِو کامیاب بیسیکلی چھُ یہ کلمہ نفی کران ہر کُنہِ چیٖزس لا الہ چھُنہٕ کانٛہہ دُنیاہس منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ اللہ تعالیٰ چھُ گۄڈٕ أکِس انسانس یہِ ذہن بناوان ییٚلہِ ژٕ اسلامس منٛز دٲخل سپدکھ چون بنیٲدی تصور گوٚژھ آسُن ہر کُنہِ چیٖزس نفی کرُن تہٕ انکار کرُن ییٚلہِ دل صاف کرہُن تمام فکرو نش نظریاتو نش خیالاتو نش شرک نش بدعت نش کفر نش رسم و رواجو نش ذہن منٛز ییٚلہِ سورُے کرو پتہٕ چھُ یتھ دلس منٛز اکھ چیٖز برُن لا الہ الا اللہ کوئی چیز نہیں ہے مگر حضرت اللہ جل شانہ تو کلمس منٛز چھُ یی وننہٕ یِوان دنیا یُس بناون وول چھُ دُنیُک نظام چلاون وول یُس یہِ پوٗرٕ یوٗنیورس پکناوان چھُ یہِ چھُ اکھ ذات ییٚمِس ذاتس ناو چھُ حضرت اللہ جل شانہ عما نوالہ تہٕ سُہ چھُ کُل وحدہ لا شریٖک زانُن لا الہ الا اللہ ییٚلہِ کانٛہہ انسان یہِ پران چھُ حضوٗرو کوٚر بیان تُفلِحوٗ سُہ شخص چھُ کامیاب سپدان کیاہ کامیاب تٔمۍ سٕنٛز فکر چھِ وۄنۍ شروٗع گژھان یتھ کتھِ پٮ۪ٹھ کہ ییٚمِس اللہ تعالیٰ سُنٛد مےٚ اقرار کوٚر مےٚ بنوو عقیٖدٕ اکھ کہ دُنیہُک نظام چھُ اللہ تعالیٰ پکناوان بہٕ تہِ یہِ دُنیاہس منٛز سوزنہٕ آس بہٕ سوزُس اللہ تعالیٰ ہن کُنہِ خاص غرضہٕ خٲطرٕ مقصد خٲطرٕ یہِ انسان ییٚلہِ کلمہٕ پران چھُ أمِس چھُ پتہٕ فکر دامرگیٖر سپدان فکر غٲلب سپدان ییٚمہِ کتھِ ہٕنٛز فکر پٲدٕ گژھان وۄنۍ ژھانڈٕ بہٕ تِم وتہٕ یِمو وتو سۭتۍ حضرت اللہ جل شانہ رٲضۍ سپدِ چنانچہ سُہ چھُ پتہٕ یہِ معلوم کرنہٕ یژھان کہ اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذات کمہِ طریقہٕ سان گژھِ خۄش اللہ تعالیٰ ہس کُس طریقہٕ چھُ پسند اللہ تعالیٰ کیاہ چھُ یژھان أکِس بندس نِش یہِ بندٕ کمہِ طریقہٕ سان گوٚژھ دُنیاہس منٛز زندگی گُزارُن یہِ زندگی گُزٲرِتھ بہٕ أمِس خۄش گژھٕ بہٕ دِمہٕ أمِس اکھ انعام دُنیا پتہٕ اکھ ایوارڈ آخرتس منٛز جنت پنٕنۍ رضامندی اور پتہٕ چھُ احادیثن منٛز یہ بیان کرنہٕ آمُت دوٚیِم جُز چھُ اتھ پتہٕ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ ژٕ پرکھ کلمہٕ لا الہ الا اللہ امہِ پتہٕ چھِ ژےٚ فکر پٲدٕ گژھان
अल्लाह ताला तम तरीक सान खुश सपदान और तमिस जवाब मिलान दोम कलमुक दोम हिस्से पर्न मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला सुन रसूल रसूल वनान मैसेंजर इस पैगाम्बर इस मैसेज वातनावान एक तमिस योता मैसेज करन वोल वनान अमिस तो वातना मेन मैसेज नबी अकरम अलैहिस्सलात वस्सलाम अल्लाह ताला सुन रसूल यह जानत अस मानुन कि अल्लाह ताला से पन्ने खबर दिवान गाइडेंस दिवान उसूल बयान करान जिंदगी गुजारनुक तरीक बयान करान और ये तरीक कमन कोरन हवाल सो जात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह कलम पढ़ पत समझ कलमस तमिस तौहीद परस्त नफर कहें क्या सह इनकार गोड़े करान हर कुन चीजस हर कुन कॉन्सेप्टस हर कुन ख्यालस हर कुन नजरियातस तमिस अकुन नजरियात खड़ा गसान कि अकी जात वहदहु ला शरीक हजरत अल्लाह जल्ला शान और तम पमिस दोम बोड़ अकीद पैदा गसान कि मेरी जिंदगी ये भी गुजार ये गुजारन अत मज अगर अल्लाह ताला खुश सह तरीक अख्तियार कर इस तरीक से हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम